الحمد لله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نصلي ونسلم على رحمة المهدى نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. عباد الله، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، ها نحن واقفين أمامكم فوق هذا الموقف الكريم في مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، معبرا أمامكم عن موضوع حساس جدا. فتلابيب أفكارنا تأخذنا لنقف أمام موضوع وقفة، وهذا الموضوع سيكون إن شاء الله سبحانه وتعالى موضوع خطبتنا في هذا المقام الكريم، ألا وهو الحسد. فاعلموا أن المعصية الأولى التي وصي بها الله سبحانه وتعالى فوق السماء والأرض ألا وهو الحسد. أمبادو أمبي ألا تندو كالا بركدا كالا والمدو أمي كيسيني نما جدي تبغى محمد صلى الله عليه وسلم أني تبغى كالصحابة بلا جلين أني مومون تقولوا كو ني نمانتا كي فكتا سي برو فيما. أمبادو aya don ka fɔ kɔla ye adamadenw dan ka bana bila adamadenw farikɔrɔ. farilabanaw bɛ yen n'o ye sumaya ye, a bɛ fɔ o ma ko paludisme. o tumana fɛ n'o ye farilabana tɔw aw bɛ min dɔn, o kɔfɛ an badenw, ala ye banaw bila adamadenw dusukun na appareil tɛ se ka bana min ye, o ye dusukunna banaw ye. ni n ko dusukunna bana, cœur dimi bana n kan t'o ma, parce que n'i y'o bila cardiologue b'o ye. cardiologue o ye mɔgɔ min spécialisé don adamadenw dusukun ka bana, kɛri dusukun k'o ɲɛɲini, i sɔn k'o ɲɛɲini k'a filɛ bana min b'a la. n ka n'o bana ma. n badenw, n bɛ fɛ ka kuma bana de kan, bana min n'a carilen don an ka kinw kɔnɔ, an ka sow kɔnɔ, an ka misiriw kɔnɔ, wa an ka baarada boloda bɛɛ lajɛlen na a saradalen don fan bɛɛ lajɛlen. an badenw, bana min don a b'a adamaden halaki. bana min don n'a yeli i dusukun na, ala subhanahu wa ta'ala ko k'i ka baara bɛɛ lajɛlen bɛ ben. n ka mun bana dɔ le ma, a b'a adamadenw dusukun de la. dɔgɔtɔrɔ, i mana cɛkuya cogo o cogo i tɛ bana nin ye, i tɛ se ka ye. i mana dusukun bila appareil la, appareil tɛ yen min b'a ye. hey n badenw, bana min a cɛ ka jugu, a b'an ka société tiɲɛ, a b'an ka kinw tiɲɛ, a b'an bɛɛ lajɛlen lanɔgɔ. bana bɛ e min na a b'e lanɔgɔ, wa i bɛ bana ɲɛsuna mɔgɔ min ma a b'o tigi lanɔgɔ.
ambadon bana jugudo o e bana e na be fo ma ko hasidiya bana bana ce jugudo ambadon Allahu akbar hasidiya feminu a ce kaju na yeli kebarala na yela na soro lay dusukun kono kaba Allah cibo Muhammadu ko innal hasada ya'kulna as-sayyi'at kama ta'kulu narul hatab hasanat al-hasad ya'kulu al-hasanat kama ta'kulu nar al-hatab ko hasidiya ka ba damadin ka baranyuma ya ika shuseri ika sun ika seri ika heji ika nafla seru ika wali nyuma kew ka ba belajeli be aba belajeli dum ina fo ni binyaga la je ka sanze kala ka tatubu kabla ambadon an ka adamadun hakili bawu yere la ni banayina adamadun ka u jantu yere la ka nyini ala fe allahumma tahhir qulubana min alhasad nti ala ibo do ke ndusukun saniya nsorome saniya ka bo hasidiya banama ambadon ki hakili bla yere la ka don ka fo hasidiya be kololo min lase adamadema abe jangata min lase adamadema abe toroya min lase adamadema na eni ne angana qur'ana kono ka qur'ana fle qur'ana e min ke hasidu laban ke la chogodi adon ka fo ko hasidiya de ke la fenye ala soso folo ala soso la femina sangolo la ala ko qur'ana kono wa id qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba wastakbara kana min wa kana min al kafirin biga famya do ala ye danike akoko inni ja'ilu fil ardi khalifa ko me fe kam noro bla dugu koro koka kale me fe ka damadun dan fen do dan ko bla dugu koro ka ko laji dugu koro ko otmana fe o dan fen nunu kamele ka wele ku miriya nyininga ko otma ko awbo yila chogodi oye darsu belebele de kayira e sotigi cela ibena décision ta ika so kono ika so mo wole ulasigi ka hakili yirawla me fe kanike aw kodi ala yere o darsu dima qur'ana ko bismillah otmana fe ala ye meleka wole meleka otmana fe koko ebe fe kam go bla dugu kro ko ka munu be na chieni u ke o be na nike o be na ala ko ne lebe ko do aw temindo donc mo wole ka lasigi ki miriya yirala o ta yira ka fo ka be na min fo ki yota me mo kele hakili kele mo fla hakili kele abe se ka ke fendo dogondo e miriya la o bo la bo ko yirila o kala o chokola otmana fe ala nana fo sa ko da ko nebe ko don aw temido mais mena fe minda mba nyini bela meleke bela jelen fe aw yena sujuru be aye ala ko minge ko ka sujudu be adama ye shitana ale bana aba wastakbara iblis aba ayiban waya yere bunye mukoso yere ayiban hasidiya nana adusukuna mukoso alele tuye fenye o wakati sans fait mika ala bato o sangoro talendo mi mankadi otmana fe akadi Allah subhanahu wa ta'ala donc o yere lon bayan nana do ala ko ko ka be sujudu be miye o sujudu kan ka be miye de o hasidiya kelala akoko la paleta ke akilo ala yere mako visa ko ntake Allahu akbar hasidiya ka ba ko di abila se fema e rebi re nyini nga mune ko so nsela ni mata hasidiya de be o kala minga o hasidiya yere ko so akoko da ko yenne la fili mo mun ko so ni hasidiya lo amba ke nyona mfona ni ntuto yi la aqudanna lahum siratal mustaqim nti ala adama de siratele ni be yoro ne shitana be na mbana bi no ni siratele ni nye uti ka sira yefiyo amba de ala dimina koro ay halaki soro
kamasoro hasidiya nofe dugukoro kota ala soso folo min fana ni kala ala ko bitu minha jamia sadi aisha fa adama la fil aljinna kono shitana amato ide ayalla fil aljinna kono ala ko kana yirimi ndomu shitana tagala o yirimi masiru nya koro ka foko ya dum adama de ni ala kana shitana sana donc ay mfa adama ayan nenge ala ko ka dan sago ala ko hibitu minha jamia fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khawfun alayhim wala hum yahzanun komi abu tukula sa shitana kuna mbuyala adama de nofe fana ni adama fana ni matugu mo gbere ko fana ni ko fo shitana ko ka yamariya la bato ko fise ya netaka ala ko ka ube jigisa ale bu koro ko ka au kana chuguba nyona au kana kenyu honai nimi ye kana sirata fala khawfun alaihim wala hum yahzanun ko te sira o te joro otmana fi ambade wonna ke ni chola adama de jigila du koro ko ka adam wa hawa umma ko tumbe uye nyonye walizalika sumya arafa bi arafa li anna adama wa hawa ta'arafa huna ujigi ala yu la jigi dugukoro ko ka bela jigila ita fan do jigila dien fan dola do jigila dien fan dola o commencer la sen o be nyonyi na ka nyonyi yoroye adam ni hawa uye nyonyi yorom na don la ko ye arafa montagne be yorom na arafa kuru be yorom na ka folo yoroma ko arafa ko le ko so ka be fo arafa ma ko arafa liana adam wa hawa ta'arafa huna afana ko mala ka dama donc uye nyoye minga unana sigike sigina nake ala nanake unana yiriwa deuna na soro mais o wati ni anfa adama amuso me denwolo hawa me denwolo fulani che ani muso otmana fe ni denwolo la che ani muso ni ala ka harjiga kono borla tu che ani muso otmana fe kono nya folo che obe kono nya fulana muso ta kono na fulana muso obidi kono nya folo che ma atme ko chugo dila ambado donc fulani mu nana nyon fe olu nte di nyoma donc nana ke ala nana adama deum olu ka kisala kali tugoni hasidiya nana do olu ni nyon che mu koso muso ko fanfe me fula bola kono nya kelen kono do alele koko ale ni min bola kono nya kelen kono no e kabil ni min bola kono nya kelen kono ke muso yi ale ko kale bo de fe kasoro she ala uya sharia la amante kuta amante kata ala nano kisa le la kada nyi qur'ana kono ala ko di watlu alaihim naba ibni adam bil haqq id qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al akhar qala la aqtulannak qala innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin ala ko qur'ana kono ko muhammadu adama deun ka kisa o lakalu yesa o kala chogodi tumanam na doni ko kale be abade ani min bola kono kelen kono kale bo le furu abe fe ka dansa ko ke otmana fe qabil ani habil olule me musoko donc habil le tukan ka musota mais qabil ko ko la ko fo adini alema o kala minge ala ko d'accord ko mena kititege ko kata saraka bo katra bla mogote o wakati ni saraka bola ka bla ni be fe kalo ya saraka mnana wala ma ya saraka mamna ni saraka bo ka bla tasma be bo sans fe kani ka yemin bla kanu jini ka bampe donc no kala abe donc ka foko ya saraka mnana mais ni ya bla chogom na itala soro o chogo kelena c'est que e ka saraka mamna ala ko ku ye saraka bo ukata saraka bla ni minta ni tabola sans fait kana minta jeni c'est que ole ni muso ni kaka il qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima ala ko ku utala saraka bla minge dotam nana walam yutaqabbal min al akhar dotamamna afamna donc momin tamnana ole habilier ole asaraka mnana
مؤمن تمامنا أولي قابل أولي كسر كمامنا القاف والحاء نبي فك ديفرنسي لو مغوف لا مونو توجه قابل أني حابل أم فادما دين دي تدو جوي فغاليك أولي قابل parce que نبي فك عربو كم فلم نبي فك كلاندو يبي حكيلي توني يرولا مؤمن فغاليك نبي فك ميديا يسوع ما واتي عربو كنا فغالي كرويدي قاتلا وته قاتلا donc مؤمن فغاليك o tigi tɔgɔ bɛ daminɛ ni kɔfu le ye donc o le ye fagali kɛ min fagala o le ye habil ye a faamuya ko ɲuman ala k'a d'a ma donc a ko sisan ko komi e y'a sarakali min na ne taama min na ko walahi ko n b'i faga ko la akutulanna ko n bɛ n'i fagali ni ma i sen bɔ musokun na n b'i faga a bademacɛ nin ko ko innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin mɔgɔ min n'i siranna ala ɲɛ ibe chanka ala be e kasra kalimna la in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bi basiti yadiya ilayka li aqtulak niko kibe ne fa wallahi netina mburu la boka foko mbi foka ka funyene albi ala soso kabayra jurumu bamun kirela folo min kela dugukuro ko ka wole kala hasidiya jurumu ye kan kisha toroma ala mo dala ambade mu hasidiya amma hasidiya le be adamaden bila yɛrɛ baden faga la hasidiya le be adamaden bila a yɛrɛ den walama a yɛrɛ muso na hasidiya c'est la niveau de la ba cɛ b'a muso kɔniya muso yɛrɛ b'a cɛ kɔniya a b'a ladari cɛ ka wari a bɛɛ ba ko parce que ko cɛ y'i sen bila muso kura ko la ni tɛgɛlɛya musoya la ni tɛgɛla i ka musoya kɔni la i b'i yɛrɛ don o jeu kɔnɔ ni kɔni lala i sɔnna i ya musoya ma hali ni cɛ ye muso 100 ta i place kɔni a tɛ ɲinɛ i kɔ fiyewu an b'o secret an b'o yani o dalu di an baw ma a faamuya ko ɲuman ala k'a d'an ma ala k'an bɛɛ sɔn a ba ma o tuma a nana se nin cogo la hasidiya filɛ kurana bɛ ni bɔgɔden de la kali ye kurana kɔnɔ yusuf alayhi salatu wassalam ale n'a badenw filɛ u y'a hasidiya ma foyi k'u la k'a ka d'a fa ye iz qalu la yusuf wa akhuhu ahabu ila abina minna wa nahnu usba inna abana la fi dalalin mubin a filɛ u bɛ kuma n'u fa ma cogo min na u ye ɲɔgɔn lajɛ tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la yusuf n'a dɔgɔcɛ olu de ka d'an fa ye ka tɛmɛ anw kan k'a sɔrɔ anw le dun ka siya n'a fɔra ko ka sɛnɛ kɛ anw de bɛ sɛnɛ kɛ n'a fɔra ko ka kɔnɔ gbɛn malo fiyɛ la anw de b'o kɛ ni so baara min nana anw de b'o kɛ mais cɛkɔrɔba ta la ɲinɛ a bɛ ɲinɛna anw ka sɛgɛn nin bɛɛ kɔ mais ka taa denmisɛn ni bilakurunin 2 k'u t'olu diya ale ye ka tɛmɛ anw kan tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la a bɛ miiriya min kan nin miiriya cɛ ka jugu ka tɛmɛ nata'addab ma ikhwati Yusuf wa nata'addab ma al-anbiya sinon anana qur'ana kono inna abana fi dalalin mubin ni ka fo yoron na ka be fili cɛjugu la nabi ɲumanu wa bɛ ira ka fɔ tafsir kɛtɔla i bolo i man tɛ k'o fɔ i b'a fɔ a bɛ miiriya le kan anw tɛ miiriya min kan a faamuya ko ɲuman ala k'a d'a ma ala k'an bɛɛ sɔn a ba ma donc o nana kɛ o ko di den ka d'a fa ye i fana ni t'i jija i bɛ ko kɛ min b'i diya i fa ye wa ko min bɛ adamaden diya a wolobaga ye bɛɛ b'o dɔn i gbɛrɛya la a folon bɛ ni buwa i ni sɔgɔma buwa i ni su i ni ɲankuma n na ni sɔgɔma n na i ni su n na i ni ɲankuma n na mun lɔgɔ de b'i la bi i bɛ fɛ n ka baara jumɛn kɛ k'i sigi n'a ye ka baro dumanniw sɔrɔ tɛ quoi k'i sigi n'a ye ka baro dumanniw kɛ k'i madon a la k'i gbɛrɛ a la ka to ka a tare o le ka di wolobaga bɛɛ ye o k'a bonya a ko k'i kana min kɛ i ko n'o kɛ a b'i bila min na o kɛ ni k'o kɛ dɔrɔn i bɛ diya i wolobaga ye sika t'o la n'a y'i bila kalan na kalan kɛ a sɛbɛkɔrɔ kɛ n'a y'i bila ekɔli la ekɔli kɛ a sɛbɛkɔrɔ kɛ a y'i bila ko la o kɛ sɔrɔ tɛ mɔgɔ diya wolobaga ye fiyewu i bɛ mɔgɔ dɔ ye sɔrɔ b'a ye maa n'a wolobaga cɛ tɛ ten mais i bɛ dɔ ye sɔrɔ foyi tɛ maa ka da wolobaga i nafa b'a kun donc Yusuf ta tun b'o cogo de la Yusuf le tun bɛ bɔra cɛkɔrɔba la a bɛ cɛkɔrɔba hakilinaw ɲini a bɛ baro kɛ ni cɛkɔrɔbaw ye a tɛ komi a tun cɛ ka ɲi min kɛ k'o le tun ka diya cɛkɔrɔba ye
det me gberela la minge ka to ka gberela ka million nyini ka chimisenu ke ka ko ke wala ka chokoro Yusuf na dogoche metel wala kuja otna Sayyidina Yaqub alayhi salatu wassalam wala kuja do nana ke minge parce que Yusuf na dogoche jala u faye o hasidiya nana do domina hasidiya nana do la ko ngam naka uye mi wala jenke kwa kwanyam naka fara wala ma an ta la fil yoro dola afata yoro wa nakunu min ba'dihi qauman salihin o ko fe nanyo ke o ko fe ametubi alama ko c'est-à-dire adamade Allahu akbar ebe almar'u ebe makafirete ala be makafirete eka ويأمرون ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين ebe makafirete ala be makafirete ke fanani ko amekani kofe mo nyumawye ambadin asidiya afle ka damadin laje ucce kurbaw damadamani kinisigi doni fitinu ku kam na kafa asidiya le bin la sha damadama aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن والاه أمبادون أمبالاتنو ألبي كالا والمدو أمبادون أنكم نانغو حاسديا مني حاسديا لابد الحكم على شيء فرع عن تصوره yani be kiti bugo fendo ka ikan ka feni don ye fen jumai abi deme ko sebe mune hasidiya ya mbado hasidiya e femi wole ala kenino ka here do ke doye wa anta tatamanna zawala tilka al-ni'ma ala sahibi aw ala sahibiha aw sahibi an-ni'ma ala kenino ka nema do ke doye ayo nema ye ayi dusukun toro fu be washi yere ma wallahi abin la sa dama dem asiginno abe klimun koro ma abe washi hey hasidi l'enfiam tesa kuma kala do ko kunya yi abe l'enfia la se ka be sunogola hala be sunogola l'enfiam te parce abe suko atefe ka mo mi da be suko otibila a dusukun toron no wakati belage mukoson ala ko qur'ana kono nahnu qassamna bainahum ma'ishatahum fil hayati dunya ala kuniyaye doye cheke dombi ala ko alele asebe otigi kunsa o harjegale boy nala village mi mabi ko harjegale boy ala le o tlan oni nyonche ka dama do damu harjegale ke kilinye mais eko ko mune ko son ala yake che doniye amanke ile nakaka no kala sa idula problème kono iduna degu kono degu mi nabi halaki iduna toraya kono toraya mi nabi la se kololoma mukoso ye mo mi hasidiya ino te nyona tude ini Allah subhanahu wa ta'ala le be forona sanko mukoso ala yake ni makeni mukoso ala on de doni dongo wiye on de doni bon mogo wiye nunu ye otmana fe josona den ye ko wiye mais on ye don la den ko wiye mais itala lonta kadi nunu ma o kala hasidiya isa mais karamogo che loni ko le o ko yenke mo mi be loni nyini i bedi loni ma aba fandon ni ma ale te gani namara ye ko yi loni te soro ni namara ye ani politiki ni data ja ni fenga te soro no ide ibi bele dale ma aba fando di ma loni ode loni karamogo so mogo o tikel lon lay abadan fika doni ni neke ima famia donc mo te karamogo so la kay no ka loni ni no ki bedi lon ma na diloma karamogo che kana hasidi ale niya hasidi abi barka buila abi mbajigi
wa ini Allah subhanahu wa ta'ala be nyona ile ni ala ye front ka be jamina be bodo ini ala ya kele koni o ko be jamina be bodo ma se ko va signa foma hasidiya korofle ala ken ka nema di joma e be fe oti o nema ni ka chien wala ma oti ka halaki aka nema ni kono walma ibe ferew ni dabaru ni fengo ke ka se ko tigi la nogo ka se ko tigi la to ya ot mana fe ni o beke namanya hey hasidi abe duguma baraw damna sa abe duguma baraw damna nasi la yoro la karamo che suratu fatiha karamo che bilo kabe mo la se suratu fatiha be nyina ko lala ka le rete min kala kaba kodo ala ambe so abama ala kan ke so abati ambade o hasidi afle ele ko muso min nana furu kana fara ni cheka oye o c'est-à-dire ima muso ni considérer telekele muso ni kenno ka den dakabana den wolo abe ma ka dakabana den wolo mo nyabe jode muna ha o kenno ke yesina muso jugu toro fibe washi yela ite fa kuye ambade amba sine ya jugu na ya dabla na fatala me kisa do dima abe hakili dima kisani ambade ni ala me muso kan ka juguya dabla isina muso de ebe otoro jugu le fola muso sala isina muso sala ka dento yi mena sina muso denw be makanya nyakoro mingede e de be makunu fa kun ke nyona abe ma ka rapport jugu ke cheyo kerma sina wa ni betale e re denw yi tu ta fo chenye de che de po ro kan ka hakili so ko muso ntinyi bismillah ni kisa ni juma ya mbawo ayenya ay sabara ay dogo jugu ala ayenya sina muso jugu na ya dabla tesa dobraketi ay sabara ya dabla te dobraketi muso che ko muso minta ale masika che pardonner fiu ko muso ko abe abambado abu son pere obe hakeko che kono muso minta moni chere ya kono muso ta ko fola do nyina ko foni nya trafe bana ni ya trafe bana no kala abe bale ya de c'est que ina to bona itena se ka botu de che denta akoko fona trafe bana no a trafe bana o na ta be me che ka kono ka muso ta bismillah muso talen ko fe ko fun se ko dan aduma amako yi ambade Allah nana muso harjige albi hasidiya bi maka manifester dusukuna amason alisini muso nana kono soro awbe haketo kuma la na fotugo fo kana se tin wakati senen kofe akon ta koromso wala kon koromso ko merom nabi kon kono merom nani anga la je kafle akoko yido ko fula do bi ani odima obe tinno ya jay poison ke dila ka dinjuma ay poison ke ko time no ya musoma afamiyala ala nana ke muso jigila me musoma kishi me den to lay den nana to ale min bolo den nana to ale bolo ale be maka den namo den nana lamo kalamo ala nana deni akoko atunte fe ka muso mi yede o den wona ke setigi wona se soro ale den kon me toroko ni segeni otmana fe dana mo blasara la parce que ite se ka ke hasidi ka fo ko be to juya ko la itanya abadan o teke itatenya fiu ni koko doni ka sukana ko e ka dugute je ini yɛrɛ se o la min ka ɲi ɲɔgɔn kɛ o de ye bɔrɔ ye an y'an dusukun an y'an bɛɛ ni kalo k'a b'i dusukun na ala dari a bɔ n dusukun na
muso nana den nana se sɔrɔ den nana kana biye d'a ma ko a ko ma ko min la taa heji la ɲinɛ k'a lataga heji la k'a ka so ladinɛ ka ɲa a bɔlen kɔfɛ heji la mɔgɔw bɛ foli la ale n'a hakili bɛ ɲɔgɔn na a n'a dɔnmiiri bɛ ɲɔgɔn na a n'a conscience bɛ ɲɔgɔn na a bɛ ma ka kasi dɔrɔn karamɔgɔ cɛ a nana kama dalabɔ ye a y'a fɔ kojugu a b'i rattraper dɛ n'i ye kojugu kɛ n'i ye juguman kɛ a b'i rattraper sini adamaden an ye ɲ'an yɛrɛ ye hasidiya a bana filɛ hasidiya man ɲi dɛ adamaden hasidiya man ɲi i yɛrɛ l'envie a lɔn k'a fɔ n'ale ye min bila yɔrɔ min na lu min na wolo i ka juguya tɛ se k'o bɔ yen i ka ɲangoya tɛ se k'o bɔ yen i ka bɛnsɛn kɔninteya tɛ se k'o bɔ yen wolo kosɔn abadenw ala ye kuranna aya dɔ d'i ma hasidi tɛ se k'i tɔɔrɔ min na parce que hasidi n'a y'i hasidiya a tɔɔrɔya bɛ s'i ma quoi o de ye problème ye ko in na n'a y'i hasidiya hali n'a ma bɔ a da la mais de fait que a y'i hasidiya a dusukun na yani a bɛ refléter quoi c'est à dire hasidiya fɛngɛ nin bɛ bɔ a ye mɔgɔ min hasidiya a b'o ɲɛɲini a b'i n'a fɔ bombe de bɛ bɔ quoi parce que o de kosɔn ala ko kuranna kɔnɔ ko a ye tanga ɲini ala fɛ ka bɛ kunya dama dama ni tɔɔrɔ ma wa min sharri hasidin idha hasada a ye kuranna aya nacogo filɛ u ye tanga ɲini ka bɔ ala ma ala fɛ ka bɔ hasidi tɔɔrɔ ma tuma na n'a ye hasidiya tuma na n'a ye hasidiya a seginni dɔ la ka so kɔnɔ dɔrɔn a y'a mɛn dɔrɔn k'i ye vilain dɔ la dɔrɔn o dusukun tɔɔrɔya bɛ bara k'a sɔrɔ dɔrɔn k'a lɔn k'a fɔ c'est à dire i kan ka duwawu nin kɛ tuma bɛɛ i b'a kɛ sɔgɔma kuranna aya nin muawuzatayn nana d'i ma o la kul huwallahu ahadu kul a'udhu birabbi nas kul a'udhu birabbil falak ayatul kursi i b'a fɔ sɔgɔma ka mun yɛrɛ la yanni i bɛ bɔ wula fɛ i b'a kɛ o cogo la yanni i b'i da seli faridaw kɔfɛ i b'a kɛ parce que ni hasidi ye hasidiya n'a nana sɔrɔ i latangani nɔ la hasidiya tɔɔrɔya nin t'i sɔrɔ mais n'a nana sɔrɔ i ma latanga a tɔɔrɔya b'i sɔrɔ a kɔlɔlɔ i bɛ don a kɔlɔlɔ kɔnɔ o de ye hasidiya tɔɔrɔ ye ko i kan ka tanga ɲini ala fɛ ka bɔ hasidi tɔɔrɔ ma tuma na n'a ye hasidiya a fama ko ɲuman ala k'a d'a ma ala k'an bɛn sawaba ma ala k'an kɛ sawabatigi an badenw a b'o cogo de la ala kira muhamadu ko sallallahu alaihi wasallam ko latigɛ kɔfɛ ala ka latigɛ kɔfɛ fɛn min tɔɔrɔya bɛ adamadenw sɛgɛn bibi na ka tɛmɛ tɔɔrɔya bɛɛ kan k'o le ye hasidiya ni ɲɛjuguya bɛ na k'olu al-aynu laama o fana ni o y'a dama ko ye tuguni yeko kɛlɛ o bɛ ban wa o tɛ ban dɛ julaw ko tɛ julaw le y'a fɔ quoi c'est à dire e tɛ fɛ mɔgɔ dɔ ye cogo ɲuman na c'est à dire k'i ye duwawu kɛ ɲɛ jugu min bi a tɛ fɛ k'i ye cogo ɲuman na k'i ye duwawu kɛ a ye tanga ɲini ala ma ka bɔ o ɲɛ jugu nin tɔɔrɔ ma allahumma inni a'udhu bika min kulli aynin lama wa hama ala kɛra nana kana samaw kunu kanke le k'u latanga n'i tola ala kɛra ka kanan kɔ i bɛ latanga i bɛ kanke hasidi tɔɔrɔya a ti sɔrɔ ɲajugu tɔɔrɔya ɲajugu ye jumɛn ye c'est à dire que fɛn dɔ ɲɛ dɔw bɛ yen n'u laliya fɛn ka dɔrɔn o y'o banni ye n'u tun bɛ ɲɛ o tɛ ɲɛ tuguni o de kosɔn an badenw y'o kɔrɔ le sɔrɔ hali ni min bɛ fɛ ka voyager dɔrɔn ka taa Europe karamɔgɔ cɛ yanni k'i kɛ ka kɔ i bɛ bara k'a mɛn le a ko yɛrɛ donna France ne nan'i lɔ k'i b'a fɔ baro n'ala sɔnna n bɛ fɛ ka taa yan fɛ n bɛ fɛ ka taa yan fɛ ni tolo dɔ donn'o la dɔrɔn o y'o banni ye non a tɛ ɲɛ tuguni wala ko sala kira muhammadu ko sallallahu alaihi wasallam utlubu qada'i al-hawaij bil kitman ko ye aw ka mako aya ɲɛnɛmaya ko aya mako latigɛ ko aya kɛ duguma aya ko kɛ duguma fa inna kulla dhi ni'matin kun ni'matigi kelenkelenna bɛ mahsudun ko hasidi dɔ b'i la hasidi dɔ bɛ yen dɛ a b'i hasidiyala duguma i b'a lɔn walama i t'a dɔn i sɔnna walama i bana wa'lamu anna allaha idha arada bi ni'matin an tabruza
ja'ala Allahu litilka ni'ma hasudan aya lon ka fo nala be fe ko nema do ka sangorota ikan ko here do ka kiye ala be otmana fe hasidi do bla ikonturu la abe besengoni te do bla iko hasidi ni otmana fe abi hasidiya atefe here ni kabo ka famia no anga jantu an yere la ala kan be so abama ala kan ke so abati nga hasidiya no nyale no bi anga kimuna fere ke nyum fla utefe ka nyum don be fe don takana sa ale takana sa o che me don fon takana sa o tikeni ba nyemboy ala kan kisha toro ala kan kisha toro ni sila karamogo fana ta kitila kuina logo wulila sa ame dawoma misiri ala bato yoro de o ni ay kelete bola misiri kono c'est que ko do bi sino amaso lo misiri bi nyo nyanyini be do misiri kono chugodi na soro ala ko be ni ka ke mi kutige o be do misiri kono chugodi an terche kala nindo ame kutuba datumuno ye aka lujo akela jamana do antena jamana no to fo atala ayere confier ikalo ni nana quartier kuro la misiri mbe ibe islama berebere ko ni kan kaye misiri ko annana ka fo ni madrasa kalandi ni madrasa karamo ye ala kan harbe ludo la yoronna nala sona ame nyon fe kayere gira mo wala be ko o jalanye alhamdulillah lonna o yegbana na o jalanye karam wace foli bana minge ko fa anal mami botola misiri ko ko alhamdulillah ko mi madrasa karamo ndo puti gani amade o aselola amasola ibe ala kolela ala kolo wa wala mamune ala kolo wa wala majenyinu wolo koson mbanyini mbaden kalande mu fe ni kay berla muslim na mangambe yima bola amasoma ni bala nyinni la yima bola ala ye moyen di kalande dien kalande mu mabi ibe se ki ka dina la se yorom na ki to ki ka sokono mo bi lame ibe lon dien kono ka so bi ka sokono ne téléphonie avec l'internet aujourd'hui ibe tafsir ke ika sokono iba nashuru ni mogo mi maya be se ka mogo waga muambo ubika tafsir la wole jama ka chawa wala ma misiri kono jama ala whatsapp group nunu ka iba free group iba tafsir ke ibika wajibilu ke ibika ala kan lase ki to ika sokono mogo bi lame attentivement donc ka funyene moyen belebele le bibro mi whatsapp nunu ni Facebook nous. Il y a page Facebook, tu as plus de 2000 abonnés. Il y a Faska, il y a Ami Mouawaf Laninko. Il y a Tafsir enregistré. En Nashuru, il y a Faska. Moi, je viens à la mer. C'est-à-dire Facebook, nous avons les kanye. Mais hélas, moi, je vais à la mer. Non, sinon, qui a dit là, c'est à tes Facebook, à tes WhatsApp, à tes YouTube. Donc, Kafouine, ni dobi quel est l'euro-dollar. Kasoro yoro mi yere itena lon kanya yere misiro kono anyama misiro amelon jolle be dilima kalola ote ibe jolu soro la ote mais nyon kele kun c'est dire souvent ne be sigi nta fam ala kan be so abama ala kan ke so abati ambade ni tu enclos harjere alon ka fo hasidi abada madin la se toroyama abila se bonema abika baranyuma bela jeni dum e min be hasmo hasidala wallahi ala kara muhammadu ko sallallahu alaihi wasallam kami ka baranyuma bela den yilin ka bampew ina fo otmana fe ye binyara la jenka sans kaka katatu kabla anga kan yede ko rasulullah donc nan sila ni yoro la amena kuma nyongri ni yoro la kuma jenyena meu haketu madarke ambadum fe wa kumu ila salatikum yaghfirullahu wa lakum